अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में 21 मुहर्रम उल हराम के दिन का एक बहुत ही खास और मुजरब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह पाक आपको बेबहा दौलत से नवाजेगा, रिज़्क से नवाजेगा। आपके घर से कभी भी दौलत खत्म नहीं होगी। इस अमल को, इस वजीफे को वो लोग भी कर सकते हैं जिनका कारोबार नहीं चल रहा, लाखों के हिसाब से या हजारों के हिसाब से उन्होंने पैसे लगा के अपना कारोबार शुरू किया है और उनका वो कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार को चलाने के लिए, कारोबार में कामयाबी के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अमल को दौलतमंद बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, नया घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं, महीना खत्म होने से पहले पहले उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो लोग भी तनख्वाहों में बरकत के लिए और तनख्वाहों में इजाफा के लिए भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। याद रखें, आजकल के दौर में लोगों की अगर 50,000 या 1 लाख भी सैलरी है तो वो लोग भी रोते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास पैसे कम हैं। पैसे कम नहीं होते, हम लोगों के अखराजात ज्यादा होते हैं। हम लोगों को चाहिए कि फजूल खर्ची से इज्तनाब किया जाए और जरूरत के मुताबिक पैसों को इस्तेमाल किया जाए। ज्यादा से ज्यादा पैसे अल्लाह की राह में सदका खैरात किए जाएं, गरीबों की मदद की जाए, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाए। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह पाक हमारी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, गैबी दौलत के खजानों को हम पे खोल देगा, हमें इतना रिज़्क और दौलत अता करेगा, हमें खुद समझ नहीं आएगी कि ये रिज़्क, ये दौलत हमारे पास आ कहां से रहा है। आज का अमल, आज का वजीफा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो आपने आटे के पेड़े पर अमल करना है। यानी आटे को जब हम गूंद लेते हैं तो फिर हमने एक पेड़ा बना लेना है और उस आटे के पेड़े पे आपको जिस तरीके से अमल बताया जाए उसी तरीके से आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। याद रखें, इस वजीफे की इजाजत आम है। आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। आज का अमल, आज का वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी, अल्लाह के नामों पे मुनहसिर है और अल्लाह के नाम बड़ी ही ताकत और तासीर वाले होते हैं, बड़ी ही फजीलत वाले हैं। हर नाम अपनी अपनी फजीलत रखता है, हर नाम अपनी अपनी सल्तनत रखता है। आप इस अमल को, इस वजीफे को जब करेंगे तो अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। अल्लाह पाक गैबी तरीके से आपको रिज़्क और दौलत अता करेगा। घर बैठे ही आपके लिए रिज़्क और दौलत के असबाब पैदा कर देगा, आपके कारोबार को बुलंदियों पे ले जाएगा। अगर आपकी दुकान है तो दुकान में खैर बरकत होगी, घर में खैर बरकत होगी, पैसों में खैर बरकत होगी, तनख्वाहों में खैर बरकत होगी, दौलत में खैर बरकत होगी और अल्लाह करीम आप पर अपनी खास नजरे करम जमाए रखेगा। बेहतर यह है कि आप इस अमल को, इस वजीफे को नमाज फजर अदा करने के बाद करें। अगर नमाज फजर अदा करने के बाद आप इस अमल को नहीं कर सकते तो फिर किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकअल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज 21 मुहर्रम उल हराम वाले दिन
نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے، آپ نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے آٹے کا ایک پیڑا لینا ہے، اسے آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے یا اپنے ہاتھ پہ رکھ لینا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کسی پلیٹ یا کٹوری میں بھی رکھ سکتے ہیں یا اپنے ہاتھ پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ آپ نے یا غنیوں یا حمیدو، یا غنیوں یا حمیدو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں اس عمل کو آپ 21 محرم الحرام کے علاوہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، یعنی اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ جب آپ نے 41 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، تو آپ نے آٹے کے پیڑے پہ پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، کاروبار کے لیے، بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے، ہمیں جب بھی ضرورت پڑے اپنے خزانے سے عطا کرنا اور غیبی اسباب ہمارے لیے پیدا فرمانا۔ اسی طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یاد رکھیں جب آپ نے آٹے پہ دم کر لینا ہے تو آپ نے اس آٹے کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم کر دینا ہے، یعنی اس آٹے کے پیڑے کے چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں اور اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینے ہیں یا کسی بھی کچی جگہ پہ ڈال دینے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی کھلی جگہ ہے جہاں چرند پرند کھا سکیں تو آپ وہاں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں آپ کو لگے کہ یہاں سے کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، آپ وہاں بھی آٹے کو پھینک سکتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھائیں، چرند پرند کھائیں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ بفضل خدا۔ 21 محرم الحرام کے دن جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوگا، اور جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا وہ بھی ان تمام فوائد سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کو میں کسی چیز پہ دم کرنے کا کہتی ہوں یا وظیفہ کرنے کا کہتی ہوں تو وہ صدقہ خیرات ہو جاتا ہے، یعنی آپ وظیفہ کر کے جو چیز چرند پرند کو ڈال دیتے ہیں وہ صدقہ خیرات میں آتی ہے۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، 1000 مشکلات کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اللہ کی رضا کا راز ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا راز ہے۔ اس راز کو آپ خود بھی اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے، اس راز سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔